जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु भाग्यचक्र कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु भाग्यचक्र कार्यक्रम में आम प्रत्येक दिन आपण जीवन में देखा समस्या एवं तार सरल समाधान संपर्क में आलोचना करपरिकी आपण फोन माध्यम आपणकर समस्त समस्यार समाधान पाई प्रश्नर उत्तर पाई ज्योतिष शास्त्र संपर्कित विभिन्न जटिल विषय को सरल भाव में आपण माने जेमती बुझी पारिबे आपण मानकर बोधगम्य होई पारिबो से भली मु आलोचना करिथाय सरलीकरण भाव में विषय को उपस्थापित करिथाय। तबे आज आमे गोटे सुंदर विषय आलोचना करिबा। अनेक समय अनेक व्यक्तिविशेष पचारती सार मो जातक किछि राजयोग नाही, किछि राजयोग अछि कि, जदि राजयोग अछि ताले केउ समय मु लाभवान होई पारिबी, केउ समय मु बेनिफिटेड होई पारिबी, एभली अनेक प्रश्न व्यक्तिविशेषकर रही थाए। तेबे आज आम से राजयोग विषय आलोचना करिबा। किछिटा पॉइंट अच्छी जन्म जातक किछिटा सूत्र अच्छी मानदंड अच्छी जो मानदंड आम जापर व्यक्तिविशेष जातक राजयोग अच्छी कि ना। तेबे से राजयोग संपर्क में आम आलोचना करिबा। आज विषय वस्तु आप जानतु आपण जातक राजयोग अच्छी कि बा केउं ग्रह स्थिति आप जानवे जातक राजयोग आपणकर रही। तेबे राजयोग कहले आम यह बुझा नहीं जे राजा तुल्य जोग माने जड़े राजा हो से कथा नुह। राजयोगर अर्थ हूँ जड़े खाई पीक गोटे भल लाइफस्टाइल लीड कर अंत पक्षे तार आर्थिक अभाव रहा कदवा केचित केतबेले कौन समस्या हो पारे कि बड़ धरण समस्या रहा। फाइनेंशियली से व्यक्ति साउंड लोकपूज्य लोकमान्यता लोक मान भितर आदृत हो जनादृत हो एवं गोटे भल जो जीवन चापमुक्त जीवन बा चिंतामुक्त जीवन से अंतरपक्ष बंची पार ताही आजिका जुगरे राजयोग। राजयोग अर्थ नुहे जे नेता मंत्री बा पॉलिटिशियन बा राजा बा राजा तुल्य जीवन यापन करे। राजयोगर अर्थ हूँ चिंतामुक्त एवं आर्थिक समस्या मुक्त होकर गोटे भल जीवन को लीड करवा, लाइफस्टाइल को लीड करवा। तेबे से संपर्क में किछिटा पॉइंट अच्छे आम प्रथमे जानिबा। जदि जन्म जातक मन रखता मंगल उच्च रही, जदि जातक मंगल प्रथम कथा उच्च अच्छी एवं आपणकर लग्न जदि मेष लग्न सबु लग्न पाई नुह, सबु लग्न पाई मंगल उच्च हेले कौन लाभ ना। जदि लग्न आपणकर मेष लग्न, जदि आपणकर लग्न कर्कट लग्न, जदि आपणकर लग्न सिंह लग्न, जदि आपणकर लग्न बिछा लग्न, जदि आपण धनु किंबा मीन लग्न जन्म ग्रहण कर मंगल उच्च अच्छी लग्नाधिपति को कौन पाप ग्रह देखुना। एपरी स्थिति रे आपण जड़े भल राजयोग मंगल के कारण पाइबे। आपण सामर्थ्य रहिबो, साहसिकता रहिबो एवं आपण निजर पावरफुल नेतृत्व बल रे, डिसीजन बल रे एवं आपणकर जो कहती टैलेंट बल रे आपण राजपूज्य पाई परिबे बा जन समाज रे निजर पतियारा को जाहिर करि परिबे। सेहि भली जदि आपणकर एई समस्त लग्न भितर जेकोसी लग्न बा आपणकर ए लग्न भितर जदि आम देखा केवल जेकोसी लग्न तो हेल्ला ना, केवल कर्कट लग्न कहीं मेषरे मंगल थे दशम भाव थे ताने कर्कट लग्न हेले ही 10th हाउस पड़ो मेष, कहीं कर्कट आप मेष पर्यटन गणिजे 10 पड़ो 10th हाउस बा दशम स्थान में मंगल थे 10 डिग्री भितर थे माने खाली मंगल रही हम ना 10 डिग्री भितर मेष राशि 10 डिग्री भितर मेषरे मंगल थे 10 डिग्री मध्य अंश मध्य 10 अंश मध्य मंगल थे एवं कर्कट लग्न हो लग्नाधिपति चंद्रमा उच्च स्वगृह किंबा मित्र गृह थी डेफिनेटली आपण जड़े राजयोग पाइपर आर्थिक स्थिति आपंकर बहुत भल रजर क्षमता पारिबापणा बल जश प्रतिष्ठा उन्नति आपण प्राप्ति करें। तेबे आमे आगु को दिग अच्छी से संपर्क में आलोचना करवा। तेबे जड़े कलर आम सहित दीर्घ समय धरी जड़ित अच्छा कॉल टी नवा। हेलो आज्ञा सर जय जगन्नाथ। आपणकर पूरा ना कहतु, आपण को भाग्यचक्र कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। आपणकर जन्म तारीख समय स्थान कहतु, आपण को परिचय दिंतु। ढेंकानाल कहते कौन नाटा कहले पूरा नाटा आपणकर? गदाधर बाबू कहते क्या विषय जानापी चाहते आप? पुओं विषय जाना चाहते पुओंकर जन्म तारीख समय स्थान दिंतु। पुओंकर नाटी आगे कहतु। जन्म तारीख 16/2/1992
16/2/1992 ପୁଅର ନାଁଟି କ'ଣ? ଆମେ ଡାକୁଛୁ କପି ବୋଲିକିରି ଖୋଜିକିରି ଆଚ୍ଛା କହୁଥିଲେ। ଭଲ ନାଁଟି କ'ଣ? ଜାତକ ନା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଭଲ ନାଁଟି ପୁରା ନାଁଟା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ପୁରା ନାଁଟା କ'ଣ ପୁଅର? ଶୁଭ ନାଁଟା? ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବାସ୍ ସେଇ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ 12:45 ରବିବାର। ଦିନବେଳା ନା ରାତିରେ? ଦିନବେଳା। ଓକେ 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 ଓକେ। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଢେଙ୍କାନାଳ। ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଚ୍ଛା, ପିଲାର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କନଫର୍ମ ହେବା। ପିଲାର ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି, ବୁଝିଲେ? କର୍କଟ ରାଶି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଜାତକରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର। 8/4, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର, କର୍କଟ ରାଶି ଏବଂ ବୃଷ ଲଗ୍ନରେ ପିଲା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବିଷୟରେ, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସେ ଚାକିରିଟେ କରିଛି, ଆଉ ତାର ସମେଶ୍ୱର ଆଉ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଆଚ୍ଛା ତାର ବିଷୟରେ ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ସ୍କୁଲରେ କାମ କରୁଛି, ଟିଚର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ତ ଜନ୍ମ ସମୟ ବେଳକୁ ପୁଅର ଜାତକରେ ଶନି ମହାଦଶା ବାକି ଥିଲେ ବା ବଳକା ଥିଲେ। ଶନି ପରେ ବୁଧ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଧ ମହାଦଶା ଜାତକରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବୁଧ ମହାଦଶାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଗତ 20 ଡିସେମ୍ବର 2023ରୁ 30 ଅଗଷ୍ଟ 2026, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 26 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଧରେ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତକରେ ଚାଲିବେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବେ କେତୁ ମହାଦଶା। ତ ବୁଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି 2023 ଡିସେମ୍ବର ଠାରୁ ବା 2024 ଠାରୁ ଆମେ ଧରିବା ଚାଲିଛନ୍ତି ବୁଧରେ ଶନି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ଯେଉଁ ଚାକିରି ପାଇଲା, କେବେ ପାଇଲା ଚାକିରି? 2020ରେ ପାଇଲା। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ 2023 ଶେଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ମାନେ 24ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ଚାକିରିରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା କି ତାର ମଝିରେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହେଇଛି। ହେଇଛି ନା? ବାସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜାତକରୁ କ୍ଲିଅର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ। ଆଜ୍ଞା, ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ପୁଅ। ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିବ ଆପଣ ପେନ୍ ପେପର ଧରନ୍ତୁ, ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘଟଣା ଘଟିବ ଆମକୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ନହେଲେ ଆସିକି ନିଜେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଆପଣ ସମୟଟି ଲେଖନ୍ତୁ। 31 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 31 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 26 ଫେବୃଆରୀ 2027 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗ ହେଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗ। ଏ ତ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 30 ଅଗଷ୍ଟ 26ରୁ ଆପଣଙ୍କର 26 ଫେବୃଆରୀ 27 ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗ ଅଛି। ତା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 11 ମାସ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ ନାହିଁ। 11 ମାସ ପରେ ବା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ତାର ପ୍ଲେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆପଣ ବିବାହ କଥାଟି ପଚାରିଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଧରେ ଶନି ଜାତକରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ବୁଧ ମହାଦଶାରେ ଆପଣଙ୍କ ଶନି ଅନ୍ତରଶା ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହଟି ଯେଉଁ ପୁଅର ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବା ଚିହ୍ନାଜଣା ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ କରିବାର ଯୋଗ ୟା ଜାତକରେ ଅଛି। ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ ଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱଇଚ୍ଛାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଇଟା, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଇଟା। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସିଏ ନିଜେ ଝିଅ ଠିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ବିବାହ କରିବେ, ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଚିହ୍ନାଜଣା ମଧ୍ୟରେ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଝିଅ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ତା ଝିଅକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ପିଲାଦିନୁ ସମ୍ପର୍କ ବା ଏଇ ପୁଅ ବି ଚିହ୍ନିଛି ତାକୁ, ସେ ଚିହ୍ନାଜଣା ଭିତରେ ବିବାହ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କୁହାଯାଏ। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜର ଅର୍ଥ କେବଳ ନୁହେଁ ଯେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେବେ, ଆଇଦର ଚିହ୍ନାଜଣା ଭିତରେ ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ରିଲେସନ୍ ଭିତରେ କିମ୍ବା ବା ଚିହ୍ନାଜଣା ଭିତରେ ବା ପୁଅ ଝିଅକୁ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାତକ ଦେଖୁଛି ପୁଅ ଜଣକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଛି କି? ମୋତେ ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଜଣା ପଡୁଛି। ହଁ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣ କାଷ୍ଟର ବି ନୁହଁ, ଏ କଥା ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆପଣ ଜାତି ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଝିଅଟା। ଏକା ଜାତି? ଆଜ୍ଞା ଆମର ଖଣ୍ଡାୟତ, ଗଡ଼ନାୟକ ଖଣ୍ଡାୟତ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ପିଲା କ'ଣ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପୁଅ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଜଣାଶୁଣା ଭିତରେ କି? ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ହେବ। ଆପଣ ଆଉ ମନା କରିପାରିବେନି ଏବଂ ଯାହା ବି ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ହେବ। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଜାତକ ମେଳ କରିଦେବେ। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜରେ ତ ବହୁତ ଡିଟେଲ୍ ମେଳ କଲେ
हुए तो सुझीपे न सुझीपे गोटे अति कम रे कहे जो जन पुओ झील परस्पर भल पाता से आम 60% 60% मैच कर से आशा करवा ना अंतत पक्षे देखा लेस देन 30 न हो कारण लेस देन 30 माने आप कौन भावे लेस देन 30 अर्थ हूँ फेल जदि लाइफ रे फेल हो गला ताले विवाहिक किसी लाभ ना बुझिपार मो कथाटा बा वैवाहिक जीवन जब आगू खराब अच्छी फेल अर्थ हूँ विच्छेद बा डिवोर्स अच्छी ता माने आमे सेठी विवाहिक किसी लाभ ना तेणु से क्षेत्र में आम मना करिया दरकार बा बुझाइया दरकार पिला जदि पुओ झील भल पाँच सौभाग्यवशतः 50-60% सुझुची ताले एटा भगवान गॉड गिफ्ट से बह किसी असुविधा ना मिनिमम तो पास मार्क पाइबा दरकार तेणु से पास मार्क अंत पक्षे जातक मेल करदेवाटा भल रहिबो। धन्यवाद। से केते भाई बहन थिबे जोटी विवाह हम प्राय 2टी पिला थिबे अधिक पिला देखो ना 2टी पिला थिबे तांकर अधिक पिला नथिबे आज्ञा। धन्यवाद। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करूँ जन्म जातक राजयोग संपर्क में 2-3टी पॉइंट मुझे कहली 2-3टी बिंदु उपस्थापन कली अन्य पॉइंट को आम तर्जमा करवा जे जातक ग्रह स्थिति किपरि थिले जड़े राजयोग प्राप्ति करिथाए। राजयोगर अर्थ मुझे आपको पूर्व बुझेली जे राजयोगर अर्थ केवे भाविबे नहीं राजा भली जीवन यापन करवा बा राजा तुल्य जीवन यापन करवा ता अर्थ जे राजयोग नुहे बा जड़े नेता मंत्री एमएलए बा आईएएस हवा ता अर्थ भी राजयोग नुह। राजयोगर अर्थ हूँ चिंतामुक्त जीवन यापन बा बहुत सेमती किसी हार्ट बहुत आजिकल जुग देखिए समस्ते चापग्रस्त चिंताग्रस्त मानसिक चिंतायुक्त चिंतामुक्त सेमिति केत दैवा दैवा क्वचित केतल चिंता रही पार अलग कथा से चिंता को देह को नेबे नहीं बा से भली किसी बड़ धरण चिंता नथिबो आर्थिक समस्या से भली नथिबो जड़े केते स्वभाव अच्छी अलग कथा अभाव नथिबो किबा हाथ पातु नथिबो थ्रू आउट लाइफ से भली गोटे जीवन गोटे माने चिंता मुक्त एवं आर्थिक समस्या मुक्त जीवन स्वाच्छंद जीवन या आम कह राजयोग बा जहाँ चाहूबे अंतपक्षे लाइफ रे टिके विलंब हो पछे से जिनस गुड़िक मिलूथिबो ताकू ही वर्तमान कलिजुग राजयोग बोली कहुव। तेरे 2-3टी बिंदु आपड़ कहली आउ गोटे बिंदु संपर्क में आलोचना करवा जातक बुध शुक्र बृहस्पति लग्नर 9th हाउस बा नवम भाव में थे बा आपण जातक देखिए 1 नंबर हूँ लग्न जोड़ा 1 लिखाई से लग्न नवम घरे बुध थे शुक्र थे बृहस्पति थे 3टा ग्रह थे गोटे कि 2टा थे हम ना 3टी याक ग्रह थे बुध शुक्र बृहस्पति 9th हाउस थे एवं कौन सी पाप ग्रह दृष्टि नथिबे एटा हूँ मोस्ट इंपोर्टाट के आप 100टी जातक ने हुए तो 20टी लोक 30टी लोक पाइबे जे बुध बृहस्पति शुक्र नवम अच्छा 9th हाउस अच्छा किंतु कंडीशन हूँ कौन सी पाप ग्रह देखु नथिबे एवं शत्रु राशि नथिबे अर्थात खराब स्थान नथिबे जदि ए स्थिति रहिला ताहले आपण जानिबे ये गोटे राजयोग जातक से बड़े आर्थिक समस्या से व्यक्ति देखादेव ना जदि कौन सी मित्र ग्रह दृष्टि रहा ताले ये आहरी बहुत भल सोने पे सुहागा कह जाए ना ये आहरी भल ये गोटे राजयोग से भाव में आप देखिए नवम भाव में अति कम रे आपण 3टा ग्रह स्ट्रंग थे 9th हाउस रे शुभ ग्रह थे एवं ता भितर जदि 3टा ग्रह भितर गोटे ग्रह नवम रे उच्च थिबो एवं आउ 2टी ग्रह सहित युक्त होइतिबो सेमान तार मित्र थिबे एवं से 2टी ग्रह मध्य मित्र राशि रे थिबे प्रत्येक राशि ग्रहंकर शत्रु मित्र अछंती शत्रुक राशि अर्थ शत्रुक घरे न थाई मित्रक घरे थिबे ताहले से व्यक्ति विशेष राजनीति रे राजयोग प्राप्ति करिवो अर्थात से राजनीति रे एमएलए एमपी आपणकर सीएम पीएम एभली लेवल से राजनीति पाई परिबे चेयरमैन एभली से हेई परिबे एवं राजनीति में यथेष्ट क्षमता बा राजयोग से पाई परिबे से भली आउ एक बिंदु उपर आलोचना करवा बृहस्पति मंगलंक नवमांश थे ये आप ग्रह चक्र सहित नवमांश चक्र को देखा पड़ो नवमांश चक्र रे बा D9 चार्ट रे आपणकर बृहस्पति मंगलंक क्षेत्र थे बा मंगलंक नवमांश थे एवं मंगलंकर मध्य बृहस्पति उपर नवमांश चक्र दृष्टि थी ये बहुत रेयरेस्ट कंडीशन जदि एभली स्थिति थी ताहले जड़े राजा तुल्य जो कथा मुझे कहते राजा भली जीवन यापन बा प्रकृत राजयोग जहाँ कहती एभली राजयोग से पाइपर एवं आउ एक सुंदर कथा कह जाए जहाँकि महर्षि गर्ग बराहमीर समस्त समर्थन कर कौन ना दशम भवन नाथ केन्द्रे कोणे धने बा बलवत जदि जात
क्षेत्र सिंहासनम भवेत शास्त्र कहे दशम भवन नाथ 10th लॉर्ड अर्थात दशमाधिपति 10th लॉर्ड कर्माधिपति केन्द्र कोणे धने बा बोली कहगला केन्द्र बोली कहले 4 7 10 एकटा भी केन्द्र हम एक केन्द्र भी कोण भी तेणु आइदर 1 रे थिबे 4 रे थिबे 7 रे थिबे 10 रे थिबे जदि 10th लॉर्ड ताहले एवं बलवत्त द्वितीय वार्ड लगिला बलवत्त 100 जनक जातक आपण नेबे प्राय 50-60 जनकर क्षेत्र में आप देखिए दशमाधिपति लग्न रे चतुर्थ रे आपणकर पंचम रे सप्तम रे नवम रे दशम रे थिबे जेते एते गुडा ग्रह कहगला 12टा राशि भितर एक गोटे आपणकर धन भी कहगला 2 गोटे तापर आपणकर कहगला 4 गोटे 7 गोटे 4 गोटे 5 गोटे 7 गोटे 9 गोटे 10 गोटे एते गुडा कथा कहगला तो 60% लोक जातक रे थिबो तेणु एटा राजयोग कहजिवो नाही तापर कंडीशन लगिला टर्म कंडीशन बलवत जदि जात बलवान होकर थे दशम अधिपति यही जगार थे केन्द्र बा कौन स्थान थे बा धने धने अर्थ द्वितीय स्थान थे किंतु बलवान बलवान केतबेले गोटे ग्रह हुए जेतबेले से ग्रह को कौन शत्रु ग्रह बा पाप ग्रह देखु न थाए नंबर 1 प्रथम बलवान आक्षरिक अर्थ होची से ग्रहटी उच्चरे थिबो माने उच्च राशि रे थिबो दशमाधिपति उच्च होइथिबे बा आमे गोटे लग्न नेला आपण बुझी परिबे धरंतु जनकर आपणकर मेष लग्न दशमाधिपति किए मेषरू 10 गणिदेवे मकर मकर अधिपति किए शनि शनि तुलारे होचंती उच्च एवं मित्र गृहस्थ मध्य तुला तेणु जदि शनि तुलारे थिबे मेष लग्न पाई ताहले एटा जोग कारक हम कर्कट लग्न पाई धरंतु आमे जिबा दशम होची मेष पड़िबो दशम अधिपति होचंती मंगल से मकर उच्च होइकरी थिबे जदि बा शत्रु गृहस्थ हेले मध्य उच्च होइकरी अछंती धनु लग्न पाई जिबा 10th लॉर्ड होचंती के बुद्ध से 10th रे ओन हाउस रे उच्च होइकरी कन्या रे थिबे एभली स्थिति रे बलवत बलवान होइकरी थिबे बा मित्र गृहस्थ होइथिबे मित्र घरे थिले भी ताको गोटे प्रकार उच्च कहा जाय भल स्थिति रे उच्च नहले भी भल स्थिति रे अछंती कोनोसी पाप ग्रहंक दृष्टि नथिबो ताले कोन हबो ना क्षेत्र सिंहासनम भवेत से भली व्यक्ति विशेष जीरो रु माइनस रु स्ट्रगल करिक लाइफ रे गोटे माने सीढ़ी रे बहुत स्पीड रे उठिकरी जीवन रास्ता रे युद्ध रे बहुत आगु जाइकरी गोटे पावर पोजिशन लीड करिवे एवं तांकर गोटे समय रे देखिबे आपण गोटे परिवार देखिबे आपण संग साथी फैमिली भी देखिबे बंधु बांधव रे घरे आपण पिला दिन देखले तां खाइयो पहुनथले बहुत असुविधा रे थिले तांको बापा माने बहुत कष्ट कर रोजगार करथले बा से पिलार स्थिति किछि नथिला आज 20-25-30 वर्ष पर देखिले से माने गाँ रे बहुत धनाढ्य व्यक्ति हेइचंती बेले बेले गाँ लोक कहंतनी कथा कथा बा गाँ लोक तो टिके बेले बेले आजिकली थट्टारे कमेंट पास करते अरे तुम खाइया पाउनथले एते 3 ताला बिल्डिंग बाड़े देलनी एभली कथा कहीं देखा जाए ता कारण होची से माने जातक रे बा तांको पुओं जातक रे बा से व्यक्तिर जातक रे से भली जग थाए जे कि तार जीरो रु से हीरो होता है बिकम माने जीरो टू बिकम हीरो से भली स्थिति आसता है तेणु धनाधिपति एक दशमाधिपति से भली स्थिति दशम भवन नाथ केन्द्र कोणे धनेबा बलजबत जदि जात क्षेत्र सिंहासन भवे बलवान होकर रहा ताहले जड़े राजयोग प्राप्ति करिपारिबो। बर्तमान आमे आउ जण कलर कर कॉल टी नबा दीर्घ समय धरी सी आमको माने फोन कर चली कॉल टी नबा तेणु तांकर कौन समस्या अच्छी से संपर्क जानिबा। जय जगन्नाथ किए कहते कौ जगार कहते आपण परिचय दिंतु। वासुदेवपुर भद्रकरू करछंती अच्छा कहा विषय आपण नाटी कौन कहले आपण को नाटी कहतु। सुकांती मिश्र सुकांती महापात्र अच्छा भद्रकरू करछंती वासुदेवपुर कहा विषय जानिया चाहछंती झियो को नाटी कहतु। अनिंदिता महापात्र। अनिंदिता महापात्र अनिंदितार जन्म तारीख समय स्थान कहतु। तार जन्म तारीख हला 2005 मे 15 सठिक कहउछन तो आपण डाउट रे कहउछन मते लागुची ठीक ठीक अछि तो हां मे 15 अच्छा 15 मे 2005 समय कहतु। को समय रे कर पिला जन्म होइछि राति 9टा केते 9:45 45 अच्छा ठीक अछि। जन्म स्थान आपनकर कोठी भद्रक
ସ୍ୱର ମେଡିକାଲରେ ସ୍ୱରରେ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ରବିବାର ଦିନ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି 9/4? ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଧନୁ ଲଗ୍ନ, କର୍କଟ ରାଶି, ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଝିଅ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନର୍ସିଂ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ସିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାଣି ନା ଚାଲିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଏଇଟା ଚାଲିଛି ତାର। 4th ଇୟର ଚାଲିଛି। ତ କେବେ କେବେ ତାର ଜବ୍ ହେବ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ କେମିତି କ'ଣ ହବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ହବ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗେ ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଜାତକ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାର ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି ଜାତକରେ, ତା ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଗ୍ନର 3ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି। ରବି ରହିଛନ୍ତି 6ଠ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କର୍ମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ବୁଧ ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି। এই ଯେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଆପଣ ଟିପି ରଖନ୍ତୁ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଝିଅ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇବ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯେଉଁ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସୁନିଶ୍ଚିତ ତା ଜାତକରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଅଛି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ନା ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାର ସରକାରୀ ଚାକିରି ଅଛି, ଏ କଥା ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ତା ଜାତକରେ ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ବୁଧ ମାସରେ ଝିଅ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବୁଧ ପରେ କେତୁ, କେତୁ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ର ମହାଦଶା 2020 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ମହାଦଶା ଚାଲିଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ବାସ୍ 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 ଭଲ କଥା, ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଆଗ୍ରହ ରଖିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ମହାଦଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ତାପରେ ଆସିବେ ମଙ୍ଗଳ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏ ଝିଅର ଜାତକରେ ଗୋଟେ ଜମି କ୍ରୟ କରିବା বা ଗୃହ କ୍ରୟ କରିବା বা ଘରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଘର ତିଆରି କରିବା, ଏଭଳି ଯୋଗ ଦେଖାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ କିଣିବେ କି ଘରଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର ତୋଳିବେ বা ଏମିତି କିଛି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି? କିଣା ସରି ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଭଲ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ଆପଣ ପାଇଁ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ବୁଝିଲେ? ଝିଅ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ, କାରଣ ଝିଅ ଜାତକ ଦେଖିକିରି ବାପାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ପୁଣି ଜାଗା କିଣିବା ଘର କରିବା এই କଥା କହୁଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାମାନେ এইটা ବାପାଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ରେ ହେଇନି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ରେ ହେଇନି, এইটা ଆପଣଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ରେ ହେଇନି, ଝିଅ କ୍ରେଡିଟ୍ରେ ହେଇଛି, ତା ଜାତକ ପାଇଁ ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଝିଅର ଜାତକରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରଥମେ ସେ କିଛି 6 ମାସ କି ବର୍ଷେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରିବ, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ଟା ପାଇବ। ଆଉ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଯେଉଁ ଯୋଗଟା ଯଦି ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖିବି କେବେ ସେ ପାଇବ ଚାକିରି, ଆପଣ ଟିପି ରଖନ୍ତୁ। ଜାତକରେ 15/3/2027ରୁ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2027ରୁ 29 ଅଗଷ୍ଟ 2028 ପୂର୍ବରୁ 29/8/2028 ପୂର୍ବରୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାର ଝିଅର ଚାକିରି ହେଇଯିବ, ସରକାରୀ ଚାକିରି। ହୁଏତ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ବି କିଛି ଦିନ କାମ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର ଲାଇଫ୍ ତାର ପଟାପଟି ଭଲ ରହିଛି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସିଏ ସେଟା ନିଜେ ନର୍ସିଂ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭଲ ହେଉନି, ଥଣ୍ଡା ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ରହୁଛି। ଖେଳ ଥିଲା ତାର ଟିକେ, ତାର ଏଇ ପିଠି ପଛ ମସଲ ଆଉ ଏଇ କମର ସାଇଡ। ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଟିକେ ରହିବ, ଅଣ୍ଟା କମର ବାସ୍ ଠିକ୍ କହିଲେ, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ରହିବ। ଆଉ ତାକୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ଼ିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ରହୁଛି। ଝିଅ ଛୋଟ ପିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ତାକୁ ଏସିଡ଼ିଟି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେବ, ବହୁତ ସମୟରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ପିଲାଦିନେ ଦେଖିବ ତାର ବହୁତ କେଶ ଥିଲା, ବହୁତ ବାଳ ଥିଲା, ସବୁ ଝଡ଼ିଗଲାଣି କେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବୁଝିଲେ? ବହୁତ ବାଳ ଥିଲା ତାର ଛୋଟବେଳେ। ବାସ୍ ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ତାକୁ, ବୁଝିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଛି, ବୁଝିଲେ? ଯେ ଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ନୁହେଁ, ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ଭଏସ୍ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜାତକରୁ ମାନେ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଭିଡିଓ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ, ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ କୁହେ ଏଇ ପାଠ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଦେଖୁଛି ଏ ଝିଅ ଜାତକରୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଘର ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକ ସବୁ କରିକି ନିନ୍ଦା, ବାସ୍ ସବୁ କରିକି ବି ନିନ୍ଦା ପାଇଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? এইভাবে স্থিতি দেখুছি যে ধর্ম বলরে সে আগুক যাই, কিছু অসুবিধা নাই, ঝিওর ফ্যুচর বহুত ভালো আছে, আপনার চিন্তামুক্ত রুহতু, কৌশি প্রতিকার তিলে মাত্র আবশ্যকতা নাই। ধন্যবাদ। তেবে দর্শক বন্ধু, আজ আমি আলোচনা করুলু রাজযোগ সম্পর্কে, বিভিন্ন রাজযোগ সম্পর্কে আপনার জাঁলে, বিভিন্ন পয়েন্ট উপরে মু আলোচনা কলি যে জাতকরে কেউ কেউ দিগ থিলে বা কেউ কেউ গ্রহঙ্ক সংযোগরে আউ গ্রহঙ্ক স্থিতি কিপরি থিলে জনে রাজযোগ প্রাপ্তি করে পারিবে। পুଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ରାଜଯୋଗର ଅର୍ଥକୁ
ବହୁତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଜିକାଲି କଦର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ରାଜଯୋଗ ଅର୍ଥ ରାଜା ହେଇଯିବେ ରାଜା ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରିବେ MP MLA ହେଇଯିବେ ବା ବହୁତ କୋଟିପତି ହେଇଯିବେ ସେଭଳି କଥା କେବେ ନୁହଁ ରାଜଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସୁଖୀ ଜୀବନ ଅଭାବ ଲାଇଫରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅଭାବ ହେବନି ଯେ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତିବେ ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ଆସିବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହିତ ଗୋଟେ ଓଭରାଲ୍ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଜୀବନ ଏବଂ ଜନତା ବା ଆପଣଙ୍କର ସାଇ ଭାଇ ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ୟାକୁ ଆମେ ଆଜିକା ସମୟରେ ରାଜଯୋଗ ବୋଲି କହିପାରିବା ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟ ତ ଇସାରା ଦେଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟେଲିଭିଜନରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି ବା ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ମୋ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆସି ଦେଖା କରିପାରିବେ ମୋ ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସି 45 ମିନିଟରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ଜାତକଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ସରଳୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆସିବାର ଅସମର୍ଥ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ତ ସାର 20-25 ହେଲା ଟିଭିରେ ଦେଖିଲେଣି ଯିବି କିନ୍ତୁ ଯିବି କହିକି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ବୁକ୍ କରି ମୋ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେଇପାରିବେ ସେଇ 45 ମିନିଟରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଓଭର ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ଆପଣ କନସଲଟାନ୍ସି କରିପାରିବେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେଉ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂରୀଭୂତ ହେଉ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଗଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫୋନ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com संसार भितर घर करथिले पत्थर पड़िले सो एप्रिल मास 2026 मसीहा मेष ठारू मीन राशि व्यक्ति विशेष केमिति रहिब जानिया पई चाहुचंती पारिवारिक जीवन कर्मक्षेत्र आर्थिक स्थिति संतान क्षेत्र व्यावसायिक जीवन दाम्पत्य जीवन भाग्य एवं भविष्य मु करी मासिक राशिफल आपणकर समाधान मु देवी प्रतिकार व्यवस्था आपण माने जानिया पई चाहुचंती 2026 मसीहा एप्रिल मासर मासिक राशिफल मेष ठारू मीन पर्यंत विस्तृत रूप से नुआ रूप केवल DTV ओडिया DTV ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु